ইলেকশন ফাইপ্রু সিমনো দফা দফা থানসা মিয়ানো কেউ দিছেন না, কিচ্ছু দিছেন না। ও নাম্বারে ফোন করলে ওর নাম্বারে ঢুকে না। স্যার খুব কষ্টে আছি স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জি মানিক Friends, tin desha video ko tolor am supiro tini video ke sini khoroksa dara belai nang mangkok cycle ka tamong ke board mana fur sinche na ge hadi botam ni cycle ka belai nang mani kok do khlanya ইলেকশন ফাইপ্রু সিমনো দফা দফা থানসা মিয়ানো প্রতিবাদী কলমনি কাইসা বাংলা নিউজ পেপার এলিগেশন নিজাখা বাংলা বেশিবার চাকরি বিতর্কে তুলপার এডিসি ও 120 জনা ক্লারিক্যাল নার্স তৈতাম তাম স্টাফ তলাংজাখাপু উইদাউট এনি নোটিফিকেশন উইদাউট এনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপ তো চায়াকলাইब्ला नों साइमान्स दङ 2024 सिं पाइद्रप कायसा बुइपया खुबला साबजनाल चाकरि आसतलांना हिनै 100 बुजानि रक्तलांना हिनै 30,000 मते बरक तम कामु एप्लाई खायका आबन परे ब आबो उंगलिया आबन तै बसक से बुइ फ्रस्ट्रेटेड टं चिन युथ रक चाकरि मायने फुजि फ्रस्ट्रेटेड टं आ जागाव नों तम कामु नेपोटिज्म फुनुगै ता 120 जना तलांखा निनि अफिसर नों सिनिजां निनि यंबो सानो नों चाकरि ना मुजागो निनि अमंगना मुखरि ना मुसुङै नर मुखै चुपचाप तलांखाय बुइ साइमुला हेमा टं ताव सोशल मीडिया जामा नाइन साकाबला लिडार रंग सानमुसु लिडार अब साइमना नांगु जे भोटार अब ताबु तम कामु मूर्खलिया तैजों यां जेनेरेशन रब मूर्खलिया हायनो मुटिके चाकरि तलांनान आगिन हाया साइमन सीपीएम रो अनेक तलांखा बंगनि फ्रुट तलांखा आनसला ओकरा रक्त टेप साइमनाय टेप प्रूफ दंनाय इनके बर तलांगु हिनि जोंकि आतखेरि नाय नंग असेदा जोंके 24 ता सिद्रिबा मो कायसा यां जेनेरेशन ब अनेक याक दं यां जेनेरेशन नि जे मुसो आसो काहाम मेंडेट मानानि मनि ते इनभेस्टिगेशन ना नांनाय सब फेवर खायाबो 120 जनानो मुदिखारि ना नां हा हाजार चिन बेकार तम कामु बाय बनो क्लाय तंबायो बं बायके तम जस्टिस तंना हिनो मुदे खायमले सालिया सब जे दिउनिसे पायाखु केलेंकारी मतायसा खायसुका म साबो आबो खायनाय चाकरि आरो जे चाकरि कट खायतनाय रगदा एमडीसी दा ईएम दा साबो आबो सायमाना नांनाय चिनि एटलिस्ट आसले चिनि राइट दङ जों सायमाना नांनाय बोर्ड दिना फुसिमि जों सामंगो चलनायाब्ला जों रबट या जों बर मुनुसु मनितिले इन्वेस्टिगेशन ना नांनाय आन जे वानसुमु नरके बाहाय नं वानसुमु साहर दानो कमेंट सेक्शन नो ताबुखे आंसे बीजेपी नि दलाल फु सीपीएम नि दलाल फु पाक्सा कमेंट खायतंखा ईश्वर माफ खायतुन बर साइमियाना आन फैमिली बाहाय तामो आन बाबा आगिन सिमनो टीयूजेस खाय फाइजा बकरी खौ संसारो तेफन आं साइमनो आं बिन आइडियोलॉजी सबसे फॉलो खानाय रिजनल पार्टी खाय फाय ब बियां जा पोस्टिं खायका आ कक ताक साना थांखाय लगै थानाय सीपीएम नि फुरुन अनेक कष्ट रिजाखा ब मुसुंखाय लगिन सीपीएम रग हाबै गाहाम करंखाय बब गाहाम पोस्टिं नारमान खामु सरि सुस्तोकै तंमा खामु आ टपिक आंटे सालिया मेन टपिक खाय ट्रांसपेरेंसी टुना नांनाय रिक्रुटमेन्ट हिंखाय आं कुन पार्टी नेगेन्सो सामया आं बुआग्रान हामजो सबसे बुआग्रान सपोर्ट खायनाय तीन बुआग्रान लाइभ फाइ जत किसु क्लियर खायका नरक अनेक जन नुबाय खाना बुआग्रान सपोर्ट खायनान बांगो जों युथ 95% मत साइमानो ओ इलेक्शन प्रो नुखना जों युथ रक अनएम्प्लॉयड तंबाय अनेक आं साइमानो चाकरि जतनो रिनानि इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव जॉब टू एवरीवन तेफनो जे जॉब जे किसा मिसा न रिमानाय 100 200 जना फानो आरोले एटलिस्ट ट्रांसपेरेंसी टनि दे आते आखे बरक नंगताय बुटखे विश्वास खायमानाय बा आबन तैसे आं साजगो इलेक्शन प्रो सिमिनो थानसा इलेक्शन प्रो जेफु कक हामसावो रिक्रुटमेन्ट थुन यां मानथाय सकता दिना प्रो ब आककन मुतुनार बायदि जतनो बुवाग्रानि मोखां नायनो जतनो सपोर्ट खायगा कैंडिडेट दङ फॉर एग्जांपल कासे उदाहरण से आनो फानो काय ज कन्स्टिट्युएन्सी वो आनो बुवाग्रा सपोर्ट खाय बसा रेखाय आं बो फाइनाल चान्स दङ नों ता तरजाक दि जे आं कासे तां लीडर थाका मिटिं थाका आं यां युं डाइरि मानो यां जाति गुस्तनो खायरिनाय आबो जायाखलायो आबो अनफेयर आं तो चाकरि साइन आं नांगिया आं बिजनेस बायसे चाटक चाइतो दङ आं साइमनो चाकरि जत बर मानमैया आं बिजनेस बाय चाटक दङ आं कुनु सेल्फिश मोटिव करै जे आं मोतम कामु जे वॉइस रेस खायकानि नि खरां रेस मा खायनाय नों कमेंट सेक्शन सिमि कमेंट खाय कल खाय नों बुइनो काहाम हामे सायंग्ला
नोंनि खरांथि सादि आं युथ जेन जिरं सानमुसुंगु नेपाल बाहाय बरक ता काहामखाय दङ जेन जोंनि गभर्नमेन्ट नायने दि नर ता यूट्यूब गूगल खायने दि थानाय पुरुनो 3-4 दिन आगे तम कामु बंग होम मिनिस्टर सुदान गुरुं अनेक यंग होम मिनिस्टर किसा एलिगेशन फाइमा बाइसे फाइनेंशियल तामजानि बिजनेसमैन बाय रिलेटेड बिनि कायसा रिलेशनशिप तंगुटा आबुनो तिसे ब रिजाइन खारिका हि आं रिजाइन खायका तागनर इंक्वायरी खायमानो हिनि he said the public trust is greater than everything public trust ever by khamane no nukhnabla CPM bokrika takun sit krika edisibo trust krika bongora borok buba ground trust khaise nongno sing chong rohoro so nong bo responsibility tongo transparency maintain khainani asungno ang sa sama tongkai totono nakajadi tahubu song Hunke obono kari tei masa saikna roka tamnike thanayo miss call khaike sakiri manai hai khaike sakiri manai hai ke hanya kok sramai saitong layo bat kunu khai phunumaya hani saikna re tongo hari sungnai nile tamni saitong হ্যালো আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আমার একটা অনুরোধ, এই ভিডিওটা শেয়ার করিয়া আমাদের আদরণীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ হাজির কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছাইয়ান। কেনে না আমরা রে আগে যে একজন আইসলা মুখ্যমন্ত্রী সিটও বইসলা তাইনের নাম আসলো কিতাব বিপ্লব কুমার দেবজি, উনি তো মিছা কথা কইসুন মিস কল দিলেও বলে চাকরি, বহুত মিস কল দিছি কিন্তু চাকরি তো আর পাইলাম না, নাম্বারও বন্ধ পাইছি। চলো তাইন তো মিছা কথা কইসুন। এখন আমি আদরণীয় ডক্টর মানিক শাহ হাজির কাছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি আমার কথা শুনবেন। আমি একজন ত্রিপুরার জনগণ কইতাছি, আপনার যে উদারি বাকি টেকাটা আছিল ওই টেকাটা একটু দেওয়ার লাগে আপনি সাহায্য যদি করেন, আপনার ফাঁদ হইয়া জল খাইমু। কোন টেকাটা জানেননি? ওই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে কইসলা যে 15 লাখ টাকা, এটা খালাদন না দোলাদন? আমরা তো আর দোলাদন খালাদন জানি না, আমরা তো একটাও জানি দন। এখানে বড় বড় মানুষের বড় বড় কথা, আমরা গরিব মানুষ, আমরা দনও চিনি, টেকাও চিনি, খালা সাদা তো চিনি না। তে আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যের PM প্রাইম মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রীজি আপনার ডক্টর মানিক শাহ হাজির কাছে একটাই আমার প্রার্থনা, আপনার ফাওস দরিয়া যে আপনি তো আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে উঠা নামা বসা থাকেই, এখানে উনি প্রধানমন্ত্রী আপনি মুখ্যমন্ত্রী, তাই আপনি একটু খইয়া টইয়া যদি একটু আমার এই অনুরোধটা, আমার এই প্রার্থনাটা যদি একটু হন আর কি, যে 15 লাখ টাকা দিলাইলে খুব উপকার হইতাম। খুব অসুবিধা আছি, খুব পয়সার কষ্টে আছে, খুব কষ্টে আছি। এটি তো আমরারও পয়সা নানি বিদেশে লইয়া গেছিল, প্রধানমন্ত্রী যে কইসলা যে বিদেশ থেকে আনিয়া খালাদনের সাদাদন করিয়া দিব। এখন আমি তো আর খালাদন সাদাদন জানি না, কিন্তু খুব কষ্টে আছে। এই টাকাটি যদি আমাদের আদরণীয় ডক্টর মানিক শাহজি মুখ্যমন্ত্রীজি আপনি যদি আনিয়া দিতে পারেন, তাহলে আপনার চিরজীবন ফাও দইয়া জল খাইমু। বেশি রাখতো না, 15 লাখ টাকা দিলে হইব। এটি তো আমরারও পয়সা নানি, আপনারাই কইছেন, মোদিজিয়ে কইছেন, প্রধানমন্ত্রীজিয়ে কইছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথা তো বিশ্বাস করতেই লাগবো। কিতা কোন বন্ধুরা, তোমরাও একটু রিকোয়েস্ট করো আমাদের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহজির কাছে, যাতে উনি এই আলোচনাটা একটু আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির কাছে করেন। যদি আমাদের অনেক উপকার হইব। আসলে টাকা পয়সার খুব অসুবিধা আছে, বিশ্বাস করতেন না স্যার, আপনার কিতা কইতাম। এই বিপ্লব কুমার দেবজি তো উনি মিছা কথা কইছেন, মিস কলও দিলাই বা চাকরিও দিছেন না, কিচ্ছু দিছেন না। ও নাম্বারে ফোন করলে ওর নাম্বারে ঢুকে না। স্যার খুব কষ্টে আছি স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি মানিক শাহজি খুব কষ্টে আছে। আপনি একটু দেখবেন, আপনি আপনার মুখ্যমন্ত্রী, আপনার জনগণ আমরা। স্যার একটু দেখেন, স্যার একটু দেখেন। Hunke noro nukhana tam hani saitong tini video asung sinai next video malsin tada